Lamsugo serang satini kokbor koktomao antongo norobai baksa Auropa tabosak zoroni nakungani kokbor koktomaro ungkha East Tripura Lok Sabha Chongmarini candidate Maharani Kriti Singh no tubui samangshalo haste phai sopaikia bobagra logiwo tango MP Biplop Kumar de Shangrosala haste phai sopaika dilini Tripura mothani ozoma bobagra te bibijik eba salka Tripura asuthani badani Maharani Kriti Singh deborma asala bobagra te Maharani no lamshungna bagai kebang borok kuthum laika birkong kholawo bobagra saka agreement klaithani kezar majaro kebemo aseti haboni bagina bibino barana bagai chongmari urhorka देखो हमने थोड़े दिन पहले एक ऐतिहासिक अकॉर्ड साइन किया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अग्रीमेंट्स पहले भी हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुआ है इसी के लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट अ कैंडिडेट विच फ्रॉम आवर साइड माय सिस्टर हैज़ बीन चोजन टू रिप्रेजेंट बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि दिल्ली में अग्रीमेंट में कोई रोड ब्लॉक्स आए लॉजिकली ये अग्रीमेंट को अगर दिल्ली में हमें इम्प्लीमेंट करना है तो एक सही आदमी को जाना था एक सही व्यक्ति को जाना था और त्रिपुरा मोथा एंड बीजेपी ने डिस्कशन के बाद हमने एग्री किया है कि शी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट जो हमारा सोल्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक फ्रेमवर्क के अंदर एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें सॉल्व कराने के लिए एक चांस दे इसके लिए अरे दोज पीपल हु आर टारगेटिंग लेट देम टारगेट मैंने क्या कहा था कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा जिसने मेरे संग पॉलिटिक्स किया मैं उनको रुलाऊंगा जिसने मुझे रुलाया था मैं आम आदमी आई लव माई पीपल आई विल ऑलवेज बी विथ माई पीपल आई एम नॉट फाइटिंग माई सेल्फ और जिनको टारगेट करना है 25 साल तक आप रूल कर रहे थे त्रिपुरा में इट इज़ वेरी क्लियर किसका अंडरस्टैंडिंग किसके साथ था आज कौन किसके संग अलायंस में जा रहा है ये तो हमें पहले से मालूम पड़ गया और कौन एक दूसरे के खिलाफ फाइट करता था लेकिन एक ही सरकार जीती थी त्रिपुरा में सो वो छोड़ दीजिए दे आर नॉट इम्पोर्टेंट पूरे इंडिया में ये लोग हार रहे हैं तो यहाँ में भी कोई चांस ही नहीं है इनका कोई जीत के आने के लिए कोई चांस ही नहीं है आई डोंट थिंक वी शुड गिव देम टू मच इम्पोर्टेंस वी आर ऑल हियर टू वर्क टुगेदर फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड आई विल गिव माय बेस्ट आई विल सी दैट व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू डू एंड वी विल ट्राई एंड कंप्लीट दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद and I'm sure the blessings of my grandfather is also there and your blessings which is the most important thank you so much thank you asalo salga Tripurani Tripura mothati BJP ni gai batainai Maharani Kriti Singh deborma te Tripura mothani ozoma bobagra no lamsuna bagai birkong kholawo bagre likraika Tripura mothani adogro Salo HIV te AIDS bemano tei sisaru mushikatai songsajago majagai lukurona ko pacharka haste montra kora Dr. Manisha Tripura hastini AIDS control mothani luwa jombai sangrong salo bobagra khor aguni robidro shotobarshik bonokashe hojak bada klaika manjaka hastini monchokra professor Dr. Manisha pandao koksana tangai bosaka jorakasibo salgwabai hastini bisingo Manipur hastibo AIDS te SIV manjakmani mari kabang tomani fiaba tabuk abo Tripura hastibo kabangkuk borokno manjakma jengkha Tripura hastibo tabuksak jora khorok basai HIV manjatango aboni bisingo yafano khorok bara bachi ring singnai tango te borokni samo busanani bagai reng frungnai jekte hodani joto lokrokno agoge final bagai koimong narkha প্রিন্সিপাল উপস্থিত আছে আমরা একটা সময়ে আমার মনে আছে এখনো ইভেন ইফ আই এম নট রং 70 দশকে থেকে আমরা জানতাম যে নর্থ ইস্ট জোনের মধ্যে মণিপুরে এই এইডস সবচেয়ে বেশি এবং আমরা খুব আতঙ্কে থাকতাম এবং কেন সেখানে হচ্ছিল আমরা যখন আমাদের কাছে খবর আসে সেখানে দেখা গেছে সেই ইনজেক্টেবল যে ড্রাগ নেওয়ার যে অভ্যেস সেখান থেকে নর্থ ইস্টের মধ্যে হাইস্ট ছিল সেখানে মণিপুরে যেহেতু নর্থ ইস্টের ত্রিপুরা এখন তো অষ্টলক্ষ্মী হয়েছে আমরাও খুব আতঙ্কে ছিলাম ত্রিপুরাতে না তা বেড়ে যায় এবং তাই হলো ত্রিপুরাতেও এখন প্রচুর প্রায় 5000-এর উপরে এফেক্টেড আছে এখানে HIV স্টুডেন্টদের প্রায় 500 সামথিং 550 মোরাললেস তারও এফেক্টেড তো এরকম একটা বিভীষিকাময় একটা সিচুয়েশন এখন তৈরি হয়েছে আমরা যদি ভাবি ঠিক আছে ওরা এফেক্টেড হয়েছে দে আর দ্য ভিকটিমস এবং তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা থাকা উচিত
তাদেরকে তিরস্কার না করা এবং গার্জিয়ানদের বিশেষ করে তাদের আরো ভালোভাবে যাতে বোঝানো, সেই কাজটা আমাদের করতে হবে। এখানে টিচাররা তো আছেনই, ওনারা তো চেষ্টা করবেন। এবং যদ্দূর আমি এখানে দেখলাম লেখা আছে যে নজরদারি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। সাংসলো মেয়র দীপক মজুমদার, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি মানজাংমাবাই ডাইরেক্টरेट অফ ইকোনমিক্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স নি বিল্ডিং নাংজাকনা বাগৈ হলংথাই কাयरेजाखा। सांग्रांशाला बुबाग्रा खर आगुनि शंकर चमनिबो डाइरेक्टरेट अफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नि हाबानक तांगनि बागै हलंथाय कायरेजाखा। मानजाखा त्रिपुरा हामक्राइ तांबिदिनि मंत्री एबा तांबिदिनि मंत्री विकास देबबर्मा, तांबिदिनि तांफां अभिषेक चंद्र, आगरतला पौर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार, पौर निगमनि 4 नং वार्डनि काउन्सिलर अभिषेक दत्त खबै कुबनि आदराव पादाव कौशलथाखै बरमगोनां तांबिदिनि मंत्री सागा हास्ते हाफांनि अबक बेलायनो नांगुकपुरि तांबिदेक बार हाकतर यक्साना सिगांनो अ तांबिदेक सामं ख्लाइतंगो ते अ स्टेटासनि बिसिन्थिनो बार हाकतनि ते हास्तेनि सामं बुतां रंबो ख्लाइ मानो। আমি চাই যে এই ডিপার্টমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে গেলে একটা পরিবেশ লাগে, ভালো পরিবেশ লাগে, ভালো বিল্ডিং লাগে, ভালো অফিস লাগে। তার জন্যই অভিষেক চন্দ্রজি আমাকে বলেছে যে স্যার ऐसे करेगा ऐसे करेगा। আমি বলছি তরুণ सबसे अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, सबसे এই আগরতলা का सबसे সুন্দর বিল্ডিং होना चाहिए। এখন যা বিল্ডিং এ আমরা ড্রয়িং আছে যা আসিল এখন আমরা চেঞ্জ করে G+7 করব। এই আগরতলা সবচেয়ে সুন্দর বিল্ডিং, মডার্ন বিল্ডিং আমরা করব। তার জন্য আমি তার জন্য লিখেছি দাদাকে, মেয়র সাহেবকে, তাইনার সহযোগিতা লাগবে আমাদের। এই বিল্ডিংটা ড্রয়িং পাস করতে গেলে তাইনার সহযোগিতা লাগবে। তার জন্য আমি দাদাকে ধন্যবাদ জানাই প্রথমে, এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলর। ধন্যবাদ দিতে চাই আমি এই ডিপার্টমেন্টের যিনি কিছুদিন ছিল, তারপরে উনি চলে গেছেন অন্য ডিপার্টমেন্টে, এখন আমরা পেয়েছি ওনাকে, অভিষেক চন্দ্রজি, এবং আমাদের ডাইরেক্টর রিয়াং সাহেব এবং অফিসারগণ, বিভিন্ন আমাদের অফিসের স্টাফ এবং হাউজিং বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা যে জায়গায় আমরা এই বিল্ডিংটা করতে যাচ্ছি, আগামী দিন আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট দায়িত্ব সহকারে আমাদের ডিপার্টমেন্ট কাজ করবে, মানুষের জন্য কাজ করবে, দেশের জন্য কাজ করবে, আমার ত্রিপুরার জন্য কাজ করবে। শুধু আগরতলা নয়, আমাদের অফিস এখনো সব ডিস্ট্রিক্টে হয়নি। আমি চেষ্টা করব আগামী দিন সব ডিস্ট্রিক্টে আমাদের অফিস যেমন করতে পারি। আর আমাদের যা আমি কালকেও আমি ডাইরেক্টর সাহেবকে, আমি সেক্রেটারি সাহেবকে বলেছি যে আমাদের যতগুলি ভ্যাকেন্সি আছে, স্টাফ শর্টেজ আছে, তুরন্ত ভ্যাকেন্সি পূরণ করার জন্য আমি ডাইরেক্টরকে আমি অর্ডার দিয়েছি। एमएलए रंजित देबबर्मानी एमएलए फाननि रांबाय 24 रामचंद्रगढ़ विधानसभा आमचाइनि ब्लॉक थोंजानाय मानिक खनै बागजाखा मानजाखा मंत्री अनिमेश देबबर्मा।
रामचंद्रगढ़ आमसैनी एमएलए रंजित देबरमानी चाइथुमंबाई रामचंद्रगढ़ शिखला रंगनो केफेक मानी याकनी कागदनी बागे काशा कतर सांबतां यागो नाहारमरे बिसिंगति तिनी सांग्रंसालो रामचंद्रगढ़ बायजाल बारिबो पद्रे पद थंजाने मानी बाका एमएलए फाननि रांबाय रां सेबेचका खक्सि रासाय रां तंगतलाइजाक थंमुंनि मानै शिखला रंबो हाइनो आसाले पादो मानजाका हास्तनि मंत्री अनिमेश देबरमा एमएलए रंजित देबरमा खवाई हांकनि हांकरफा एसडीएम पडवाबिल ब्लॉकनि भिडिअ खबै खवाई जोननि जेडीओ एबा जोनाल चेयरमैन बिशु देबरमा आकर्षक एलिपुनो कक साइदोमा नुक्लागोन हयतो बरम गोनां एमएलए रामचंद्रगढ़नि 10 लाख टाकानि तिनिरो फुटबल क्रिकेट जदर बाग नाइबो किन्तु हकी नि बैट रग नुगियां रहितो हकी नि कैरम बोर्ड रग जतन दंगो बैट खाइजोंनाय गोबां मानै दङ आबो बागनानि जे अनुष्ठान मोनां कुइलानो हामबाया पारु चिनि खुवाई डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तंगरो and I thank her. Bini dress nor look nahi chini traditional dress way wo phai it is a big thing. Bini kok samani khanai nang bono sungan Kerala ni de ni samai. So nice that she has also become the project for a day today. Chini kanmung chumung kani. Chini Zonal Development Committee ni chairperson Takuk Bishubotong Bonobo Hambai Tik DM ni Ayango Asukjak Bobo SDM bo ekdin DM ni DM bo secretary bo chief secretary no. And I am happy to meet her also. I saw the order actually when she joined. There was an order. Bukuk boto Seraino Kwaite Engineering Paidrop, IS officer Katalka choir Orjaka, very nice. I can remember around say 35 years back, there was one lady, she has already changed her cadre from Tripura. She also came and joined as SDM Kwai. At that time, the total Kwai district was Kwai subdivision. The whole of the district today, it was only a single subdivision. So SDM Shaiba Bobo Tongo, Tik Bini Kinaro Chini video Bobo Bere Sar Ranjit Chao Nari Shakti Pradarsan Kenyan Dagi Tinaro program. So big congratulations to all of them. And I am sure days to come we'll see even the OC in Kwai PS, Tola Sigar PS also Barayog Nora Pai, Tanani OC Bom Painate. Zotono, Balay Hambai, Chini Uklogo, corporate sector ni, Kornodhar Botongo, Moam Chini Borro Botongo, Puilano Animo Bamari Boktibbo Jokun, YouTube Jabe, Manus Jigesh Korbe. যে রঞ্জিত বাবু তো খেলার সরঞ্জাম দিয়েছেন আপনি আপনার ফান্ড থেকে কি দিয়েছেন কারণ বুদ্ধিমান লোকের অভাব নেই তো বুদ্ধিমান লোকেদের সম্মান শ্রদ্ধা দিয়ে আমি বলছি I told our DM that I have exhausted my BF fund for the year 2023-24 by constructing passenger shed, 8 passenger shed আমি নির্মাণ করেছি and that has exhausted my BF fund for 1 year. I think 2 lakh something is still there. I have signed yesterday. That money will go for mini deep tube well, only one single mini deep tube well. But coming to this program, I have learned one thing. That if you want to take the BF fund to the people,
I also have to buy. He has bought for 10 lakhs. I'll buy for 20 lakhs. घर घर में क्रिकेट बैट, घर घर में फुटबॉल. I'm a mark like that. সাগরশালো কংগ্রেস এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন ককথম পান্দানি বিসিতে হাসতে বিজেপি হাবাংতে মন্ত্রী বকরম নরেন্দ্র মোদীনো সেজাওই खोखेंखा मोदी है तो मुमकिन है आबोनि बगिनो आनारस खुम्बुबार बारिखा आसक सिमिया बुबाग्रानि बदलनो सबायना नायबानि आबो क्लाइमानखा बीजेपी हाबां तिनि कांग्रेस भवन कक्टमाथ्रनि पान्दागाव मन्त्री बकरम नरेंद्र मोदीनि शाखाव ककसिलचामानि लगे लगे अबहायनो ककसाका एमएलए सुदीप राय बर्मन बटेबो शाखा कांग्रेस बदलनो कारै कबुनि बदल त्रिपुरा सरकनि बागै हामक्राय ख्लायमानियाखौ बिसि गदोंमा रबै कांग्रेस त्रिपुरासा हामक्राय ख्लायका फियाबा बेलाय कपाल हामिया कांग्रेस आसक ख्लायमानि उलबो एडिसिबो आसुगै मानियाखौ आसाला बुबाग्रा प्रदुतनि शाखावबो कक्सचाका लोकसभा चौमनि सिगां त्रिपुरा सरक बाय बथंका त्रिपुरा सरकनो फालि रिखा सीएबी तंफुरु कासनानि बागै त्रिपुरा मथा संगाजाकबनि फियाबा ताबो करिखा कांग्रेस तियाकनो तेबो रागननि बागै थामजाखे त्रिपुरा सरकनो खलावो अंकरि चौबाखाने कयमुं रिखा बतेबो शाखा गोजाम मन्त्रिअग्रा बिप्लब कुमार देव तंग जराव हास्तेव बेलाय तंफ्लालायमानि फियाबा ताबुक डॉक्टर मानिक शाह मन्त्रिअग्रा ओंगै हास्तेव केरंनायदा किफिलिफायका त्रिपुरा सिद्धांत निते होबे नो पॉलिटिकल पार्टी अदर देन कांग्रेस কোন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ছাড়া ত্রিপুরার উন্নয়নের সাথে কেউ কাজ করেনি 23rd of August 1984 ষষ্ঠ তহসিলের মাধ্যমে এডিসি গঠন করা কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী শান্তি राज्य मध्य शांति श्रृंखला बजाय थाकुक टीएनपी के सारेंडारेर माध्यमे ट्राइपार्टी एग्रिमेंटेर माध्यमे पपुलेशनेर भित्तिते जे 17टा सीट एटा बाड़िये 20टा रिजार्व सीट करा जायेछे एसटी रिजार्व सीट 20टा 3टा बाड़ानो के कांग्रेस दल राजीव गांधी संविधान संशोधनेर माध्यमे डॉक्टर मनमोहन सिंह ग्राम पहाड़े कोनो जनजाति आदिवासी जेन मारा ना जाए काजे निश्चयतार जन्य एमजी एनरेगा चालू करेছে खाद्যের অধিকার শিক্ষার অধিকার স্বাস্থ্যের অধিকার সব কংগ্রেসের দেন এবং যখন 73rd অ্যামেন্ডমেন্ট মানে পঞ্চায়েত মিউনিসিপাল যে সকল অ্যামেন্ডমেন্ট হলো উপলব্ধি করলেন যে আমাদের যে 6 শিডিউল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কিংবা যেখানে 4টি রাজ্যে 6 শিডিউলের মাধ্যমে আমরা তো ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করতে পারছি না কাজে আমাদের দরকার আমরা আরবান বডি গঠিত করতে পারছি না আমাদের দরকার 6 শিডিউলটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট 2000 সাল থেকে উনি মনমোহন সিং ডক্টর মনমোহন সিং উদ্যোগ নিলেন যে এই 6 শিডিউলের অ্যামেন্ডমেন্ট আনার জন্য ওই 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা পার্লামেন্টে পেন্ডিং রয়েছে কে শুরু করলো কংগ্রেস এত বছর হয়ে গেল ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা পার্লামেন্টে পাশ করছেন না কংগ্রেস দল 2001 সাল থেকে রোমান স্ক্রিপ্টটাকে দল বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাষা কমিশনের বিভিন্ন রিপোর্ট এবং তাদের ইমোশন সেন্টিমেন্টটাকে সম্মান জানিয়ে we supported Roman script for corporate language. That has not been implemented as of now. তাহলে এই যে স্লোগান ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পয়লা জাতি উলা পার্টি ওয়ান লাস্ট ফাইট all these are emotional statements blackmailing the emotion and sentiment of the Adivasi people. দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস এত কিছু দেওয়ার পরে একবারের জন্য এডিসি হাত গঠন করতে পারেনি এডিসিতে ক্ষমতা বুঝতে পারেনি কাজে এই যে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ইজ সাকসেসফুল তারা যে কনস্পিরেসি হ্যাচড করেছিল
যে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা তার পার্টিকে গুড়িয়ে দেওয়া, দে আর সাকসেসফুল ইন ডুইং দ্যাট। Tapsizarani kokbor koktama amsik zarana kobuni na komani koktama shaimana bagai choy oinai tunggi srang sati.